যার যেরকম খাইত পানি ওই ওরকম কাম টানি, এরকম কথা গেলা আমরা মুরাব্বির কাছে শুনেছি বন্ধু। মানে যাই যেরকম খাইবে ওই ওরকম কাম করতে পারবে। আর এখনিকার মানুষ কইছে কি যার যেরকম ইনকাম আর ওরকম খরচা। ঠিকই আছে বন্ধু, যাই যেরকম ইনকাম করছে ওই ওরকম খরচাও করে দিচ্ছে। একটা মানুষ, সাধারণ মানুষ 3,000ও ইনকাম করছে, 4,000ও ইনকাম করছে, যারা খাইটা খাওয়া মানুষ 5,000ও ইনকাম করছে, ওরাও সংসার চালাইছে। ওরা না হয় 20 টাকা 30 টাকা কিলোর চাউল খাইছে। যারা 10,000 টাকা ইনকাম করছে ওরা না হয় 40 টাকা কিলোর চাউল খাইছে। যারা 20,000 টাকা ইনকাম করছে ওরা 70 টাকা দামের চাউল খাইছে। তো যাই যেরকম ইনকাম করছে ওই হিসাবে খরচাও করছে বন্ধু। খরচা কিন্তু কহুই बचिए रखते पारे ना। जहाँ बेसी इनकाम करछे कि 50,000 40,000 वही तो और 30 टाका किलोर चाउल और सस्तार कपड़ा धड़ी एगला तो और पिनबे ना बंधु। जार जेरकम इनकाम वही हिसाबे वही कपड़ा धड़ी पिनबे और वही हिसाबे खाइबे, वही हिसाबे होटल रेस्टुरेंट जेबे, वही हिसाबे चलाफेरा करबे, वही हिसाबे और भटभड़ी रहिबे। तो जार जेरकम इनकाम ओरकम खर्चाओ आछे बंधु। और एखनी मानुषेर सबने बेसी खर्चा बढ़ा जाइए डाक्तार पानी ओषुधे। इनकाम कम रहुक और बेसी रहुक डाक्तार पानी ओषुधेर खर्चाटा प्रत्येकटा बाड़ीते एखनिका लैगा जाइए बंधु। गरीबरा ना हय गाँवेर डाक्तार हासपाताल एगलार ओषुध खाया भालो हये जाइए। जारा एके जारा बेसी इनकाम करछे ओरा स्पेशल डाक्तार देखाइछे, जारा आरो एके जारा बेसी इनकाम करछे ओरा बड़ो बड़ो नार्सिंग होम जाइछे। तो एरकमई जार जेरकम इनकाम और ओरकम खर्चाओ आछे बंधु। तो मुराब्बी घेरे कथा गला ठीक ही लागलो बंधु। तुम्हार घेरे कि मने हय कमेंट करे जानिए दिओ बंधु। आजकेर मतन एठानेई टाटा।